kinsa. Bisan kinsa, or for whatever is born of God, overcomes the world. And this is the victory that's overcome the world, our faith. And in verse 5, ingon din nga, who is he who overcomes the world? No? Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Ato isa-isahon mga igsoon. Kinsa ang bunto, kinsa o unsa ang angayan buntugon? Unsa ang angayan natong buntugon? Mga butang ani nga kalibutan na. Kinsa ang mubuntog? Those who believes in the Lord Jesus Christ. Lisod kaayo, buntugon ang tanang butang nini nga kalibutan. Kung wala tay pagtuo kang Ginoong sa Kristo. It is because of our faith. So makita nato unsa ka bililhon. Like gold, like diamond ang atong pagtuo diay kay Kristo Jesus. So kita nato karon no, unsa ka valuable ang atong faith in the Lord Jesus Christ na mao man ni mo buntog sa mga butang naa sa kalibot. And what are those things in the world that we need to overcome? Say sa 1 John chapter 2, verse 15, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kaning mga butang nga mao ni unsa ang kanang gamiton naton sa mga believers in the Lord Jesus Christ in order to overcome the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Unsay tool na gamiton ani mga believers? Inay mo dapat you are the believers of Jesus Christ. And unsa ang tool na gamiton is your faith. Ang imong pagtuo igsoon mo na imong gamiton aron magpuntog nimo kining mga butang sa kalibutan. But you need to believe in the Lord Jesus Christ. That is the very important thing in life of a Christian life. Kinahanglan tuuan si Ginoong Jesucristo na Dios o dawaton siya nga Ginoo o manluluwas sa imong kasing-kasing. Kay mao dinay siya pinaka-importante kaayo nga hinagiban nato para mabuntog nato kining tanang mga baka sa kaaway. Dinili nga nagalihok, dinili nga kalibutan. So makita nato mga igsoon, a true, genuine Christian will never allow the things in the world to depart them away from following Jesus. Bisan unsay mahitabo, di mo tugutan ang kalibutan nga mo bira kanimo mo depart from you, away from your faith, away from following Jesus Christ. No matter what, bisan unsay mahitabo, dili nimo tugutan nga kining mga butang sa kalibutan, mga lingla, mga haylo, mga allurement sa kalibutan. Oy maka-depart sa imo away from your desire to follow Jesus. Kung tinuod kang Kristohanon, kung genuine ka nga Kristohanon, you will never allow whatever cause, whatever may happen, whatever condition you are in now, you will never allow the things in the world to let you depart away from your faith, from your desire to follow Jesus. Kaya ang Kristohanon nga kinabuhi is not a bed of roses. But we need our faith. Ikinahanglan ang pagtuo. So, hindi makita nato sa atong ibasa how valuable our faith is, or the value of our faith. Number one,
Makita na to diya sa number 1. Our faith is valuable. Why? Because it brings freedom. Gadalaning karawasan ang atong pagtuo. Usa ingon sa John chapter 8 verse 36 ingon dito. If the Son of God makes you free, you are free indeed. Kung itagaan ka kagawasan, gawas nun na kaigsuon, gawas nun ka. Pero dili pot pasabot kay gawas nun ka, nga dili ka mong battle against the wiles, the deception of the enemy. Why? Because ang working sa kaaway, deceptive kayo. Dili kayo ni mo makita nga malinlaho. You have to declare. That's why we need the weapon. Yes. We need the weapon. The best weapon is your faith. Timanan yun na ninyo ngayon soon. Ang imo, klaro kay sa mga tanan ingon diha. For whatever is born of God overcomes the world. Whatever is born of God, atong gi-reflect atong kaugalingon, the tao bagid ko diha sa Dios. Balik-balikon gyud ang point, no, are we really born in the Spirit? Na tao bagid ko diha, stop! I will be with you even until the end of the age. I will never leave you nor forsake. That's the promise of the Lord. But see to it that you are born of God. The tao kaniya sa pamilya sa Diyos, igsuon, para naakay extra protection. Because ang kaaway kung makaibalo ka nga anak ka na sa Diyos, damor siya, nga mangitan pamaagi, malinglahon, nga paagi, deceptive way, ang gagamiton sa kaaway para lang matapon ka, para lang ma-destroy, para lang mapariwara ka, para mabirah ka balik sa kalibutan, mo balik ka din sa kalibutan. Yes. Kaya ang picture may pakita sa kaaway sa iyo, kung gamit ihapon ang kaaway o pulong scriptures. Pero i-expect ni Lord nga magmadaog. That's the expectation of the Lord. The Lord will never allow kung anak sa Diyos, dili gitugutan. Dili gitugutan. Why? If you are a genuine Christian, there is always an extra protection. Doon ay mga panahon, isang mulan po normal. We are still on a journey. Di ta kabantay, usay nailitag sa unahan. We stand mo. We fall. Ako, many times I fall. Many times I failed. Makabalik. O pili na cute mapariwara. My life is grabe with my proven and tested sa kinabuhi na. Nga kaigon ko, pastilan Lord, kung wala, kung di mo tiraha, lag-lag yun ko Lord, impierno yun ko Lord. Kay deceptive kayo, ang ginagaway nga, look at this! Look at this! Nagpadayon kang nagpagamit, gigamit ka. You see? O si kalainan. But behind of all those things, the Lord knows what is really going, what is really happening. Kung saan kayo nahitabo sa akong kinasunuran, sa akong Kristohanin na ginagawa. Nakaingon ko nga kung naay makahibalo, grabe, i-judge yun ko, imperno gina siya. Imperno gina siya. Pero naay mas nakahibalugid kayo. Na grabe ka maalamon kung saan mo pag-mulda, kung saan mo pag-shape, no? Grabe na yun ko nga, grabe Lord, ang ugmali mo, grabe ang kaluoy, grabe ang gahong, na nag-turn upside down sa kinabuhi na ako nga, nahibalik ko, nakamata ko. Grabe ang gahong sa Diyos. Muna Mason, pag musulti ko, anim ngayon ko nga, there is really power. Why? Na-experience na. Nasinati na ako kung saan gahong sa Diyos, kung sa kagamhanan ng presensya. How the Lord works mightily. How
how it is when you are in the presence, manifest presence of the Lord nga. He is dealing you personally. Grabe, how it feels. Kung naana siya, suko siya, naiyak ang ipantun, naiyak ang disiplina. How it is to have that kind of God, that kind of Heavenly Father. Napakain ko nga, kaingon ko karon nga, may gani, Lord, kayo. Nakaingon ko ngayon, so tinuod for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Grabe ang tool. Pinaka-powerful tool na gagamitin ni Lord para to overcome the things of the world. Our faith. And as a believer of Jesus Christ, you can always rest assured of your faith in Him. Na kaya ni, ikaw mismo na Lord, I can do all things through Christ who strengthens us. Kaya Lord, kaya ikaw na gayon nga, apart from me, you can do nothing. So kaya Lord, kaya naa ka sa akong kasing-kasing, kaya, dali kayo naman ka. Kung naa ka, kaya. Kaya yun ka, apart from me, you can do nothing. So therefore, naamang ka sa akong kasing-kasing, kaya na ako ni. Amen. But to is freedom. Ang daan na itong kinabuhi, anak to, ginapos ta. We know what is wrong and we know what is right. But we have no power to choose what is right. Kaya ginapos gani, kabalo ko, o giling sakto, o giling sakto, o giling bad, o giling good. But because ginapos, look at this, ginapos ka. So, kapta na mo kilong, bisa nasa ka ipalingis ka, away, dito ka, bisa nasa ka ipakuan, dito ka, sunod ka. Ginapos ka gani. Do you know what is right? And you wanted, muna yung sa Romans, and you know, and you wanted to do what is right, because you know what is right, but you have no power. Dapat ninyo, you have no power. Though you know what is right, and you wanted to do what is right, but you have no power to choose right, to choose good. Munang ikaw na Romans, unsa good din, kakatingala ko, damo na gusto na ko buhaton ni, kakahimo man ang good na gusto na ko buhaton, even man ang unang kakahimo na ko. Okay, mga iso, dinana nga itong daan nga kinabuhi. Apan, sa bako na itong kinabuhi, kanang gapos, kanang gapos, gibukto na naligin ng Isus dito ibang sa cross. Di ka na ginapos iksuon, nasunod-sunuran ka, bisan asa ka, bisan nung sa'y gustos kaaway sa imo buhaton nimo because sunod-sunod, slave gani, ulipon, sunod-sunod ka, kung sa'y pagwa sa imo buhaton nimo, kay ulipon ka, ginapos ka. But your new life in Christ, nabukto na ang gapos. You have now the freedom to do what is right, to choose and do what is right. Naada kay kagawasan. Kay nabukto naman. So naada kay freedom to do what is right, to choose and to do what is right. So naada kay nagbalik na strengthen ang imong free will. Na ang imong free will sa naan imong kinabuhi gi-manipulate sa kaaway because of sin. Sa gitawag sala ng panulong. But in the new life in Christ, the same way na aware ka what is right and what is wrong. Ang diferensya sa naan yung kinabuhi, aware ka what is right and what is wrong, pero we have no power to resist and to choose what is right and to do what is right. Muna ang daan lang kinabuhi. Pero sa daan, o sa bagong kinabuhi, nabugto naman ang gapos. You also know what is right and what is wrong. And then, sa bagong kinabuhi, nabugto naman. You have now the power to follow the Lord, to choose what is right and to do what is right. To have that desire to follow Jesus. And if the Son makes you free, John chapter 8 verse 36, if the Son makes you free, you are free indeed. Dili na ka ginapos pa nasunod-sunuran ka kung sa'y gusto sa kaway. Pwede na kami, Satanas, I am not your
servant. Daan to ang kinabuhi. Karon ba ko na niya kinabuhi? Di na ko na ko ni Kristo. Kan Jesus po gusto. And I will. No? That's the time that our free will mamahimo ng galamiton to choose to follow Jesus. I will follow Jesus. Kay si Jesus na ang ako. Si Jesus na ang ako manluluwas sa iya na kumusunod, dili na sa iya. Kay naanay kagawasan. Sa daan na kinabuhi, walay freedom. Sa bagong kinabuhi, naanay freedom. That's why, every time masayot ta sa atong mga decision making, if it is not in accordance to the will of God, there's always a consequence. If you are a genuine na true Christian, there is always a consequence. Pero salamat sa consequence. Because diha sa consequence, diha tapakamata. Diha na ito kaka-distinguish na nakasala yung ko, Lord. Nagdanghag man ko, Lord. Wala ko napapili o ginsakto sa gialyor sa kaaway. Nagdanghag ko, Lord. Diha ta makamata. Nagdanghag man ko, Lord. This is what happened to me. Nag-suffer ko sa consequence. But thanks be to God, because bisan na-suffer ta sa consequence, but the consequence that we have suffered has been taken control by the Lord. Na dili ra ay ka masakitan. Dili ra ay ka mag-anto sa pain. Inaala ka ba'y gugmaon si Lord? Mag-suffer ta sa consequence. That's the normal yun na for every mistake, there is always a consequence. For example, may nababa, ayaw ka na rin na, kay mahulog ka, kaya kumana ka, matuwag yun ka. Di nahulog ka. O, isa may nag-suffer. Si Papa ang nag-suffer sa consequence, kaya lahat ng warning. Di ba ikaw ang nag-suffer sa pain? Kaya nahulog ka, napangus ka, nasamad ka. Ikaw ang naantos ka rin sa masakit ka, sa samad. Imo na ang kinabuhi sa Kristuhan. But thanks be to God. Every time I fall, I stumble, I can only stand up and call upon the name. Value of our faith. And anatomize. Letter A. Makita nato diyan sa James chapter 1 verse 22. Yun din sa James chapter 1 verse 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Every time na ay nadilita buhi mo, sa unsay gisulti, gipahimano ni Lord, giwarning ni Lord, gisulti ni Lord, gidisip na to, giunay na to, gisip ang atong kaugalingon di ay. Murag, kita na gyapoy naghihimos to kaugalingon nga, kita na nagminaro sa atong kaugalingon, magaling, gidisip na to kaugalingon, na kaya kano kita mauling gusto ni Lord. Pero mutuman kita sa atong kaugalingon. So kung mauni ang pulong sa Diyos, muna gipahimangno ni Lord, but then be doers. Kung muna gisulti, instruction ni Lord, then be doers of the word, and not hearers only. Kay dili siya sulagma nga gisulti na ni Lord. For example, karong gabi, dili sulagma nga nadungog ni mo ni nga tingog. So be doers and not hearers only. Deceiving yourself tayo, sumpay, deceiving yourself. Ikaw rin nag-ingla, ikaw rin nagminaro sa imong kaugalingon. Nakahibalo na, if you are a Christian, kahibalo na magiging ka. For every mistake, for every sin, there is always a consequence. Ang mga gini ka lang, kung magbakay ka yung ulo, ikaw rin hapon yun. You are always responsible of your own action. Ikaw naman ikaw niya po mag-antos, hindi ka magtarong eskwela, hindi ka magligoy-ligoy ka, ikaw rin ka po ng maghanang mga ginikanan. Ang mga Kristiyano ninanagapon, na ang kanunay ang instruction ni Lord. Be doers of the word. James chapter 1 verse 20. And not hearers. Amen? Next letter is I. Ang ADI, ang second value
maayo sa atong faith, ang ADI, again, because akong ikaw anong acronym, ang ADI is, our faith motivate us to act, or motivate us to action. Mo action, mo tinuod ka nga na ibagtuo, mo action na kay action na may tabo. Kay nadunggan ko nimo. O kay nadunggan nimo, mo action ka gyud so. Be doers of the word, not hearers only. Dunay mga panahon mga igsoon, inipaklit na to sa Bible. Matingala ta, loud and clear. Makita na ito, mabati na ito sa tanaw ang tingog sa Diyos. Ngayon ko inipaklit sa Bible na, inipaklit sa Bible. Dili na inipaklit na ito sa mga, unsa na ito mga napapasahon. Inipaklit na ito sa Bible. Amen. When we open the Bible, walay kompetensya ni Maison. Ako ba kaleksyon ko sa cellphone? May Bible na to. Yes, nata Bible. Yan sa akong cellphone. Bible ba itong i-scroll taon-taon? Pag na mo blink niya na notification, o sidetrack. Expert kaayo. Kaaway na. Expert kaayo. Di mo nyo alam may isang ball kong istorya. Why? Because ako na siya na sinatic experience. Expert kayo siya na sidetrack. Nahulot ang akong isang oras sa seeking scroll. But I started reading the Bible, reading the app of myself. Because nabangay kong mensahe ni Lord. You see, nabangay kong mensahe ni Lord. Pero cellphone na akong gigamit. Though I started reading my Bible app sa kusina. I hope you experience that. Pero, kung kini mong basahon, walay mo pop up, walay mo blink diri, wala. Ang blink diri every time you read this word, your mind will be full, will be filled with insights and wisdom and understanding. Panabot, kaalam, kahibalo. Magayin ko nga, sige ko naman ikaagyan, Lord. Pero matingala ka. Uy, pero lahi ka ron. Git pa bukan. Git pa. Grabe. I stands for insights. Insights. Makita James chapter 1 verse 5. Every time you open the Bible and you said to the Lord, wala ko Lord. Wala ko'y kaalam, wala ko'y kahibalo, wala ko'y mga panabot, Lord. But this time, Lord, nagkinahanglan din kay ko badly, very badly, nagkinahanglan ko, Lord. Kay na ay mga decision making na gusto na ko himuon, Lord. Dili na ko kaya sa akong kaugaling mong mga panabot. Kay nag-ingon ra ba ka sa imong mahal na pulong, lean not unto your own understanding. That I should trust in you, Lord. And I should not lean to my own understanding. Maluoy ka, have mercy. Have mercy, Father. Ang Bible, dili cellphone. Bible, mukalit lang ang insights. Muabot diha may isong na will happen. We will not follow this. This is also going to happen to you. Mahal ko. Ay, Lord, magkaroon ko. Why? There is of God. There is power in the Word of God. Amen. Ano yung may son? Sabi ko makontento sa mga bukid. Mudunggo gihapon ko din. Mudunggo ko din. Because this is the very fresh. Presko. Dili handmade down. Amen. So tiyan mo, dili handmade down. Kung sa'yo pasabos handmade down. Munang mudunggo, gihapon ko aning nga igsuon. Bisag tanaw yung Bible. Grabe kahugaw. Ang umang pages, pero isi-isi na. Gamit man kaayo. Yun ani. Okay. Majority sa mga tao inana. Compared to one word of the Lord.
Isa lang kapulong sa Diyos. Sa matag pulong Espiritu. Diya lagi ko, Lord. Anyway, sultian mo ko nimo pagkamo sa panahon ko dili ako worthy. Sultian ko nimo, Lord, kung dili na ko worthy mo ani sa tubang. You know my heart, ngayon willing to start that. Pero I will only majority. Kung ang majority puro sa'yo, sa'yo po. Ikaw lang ang dilim pa sa'yo, Lord. Kung sa diya lagi ko mo angkor. Diya lagi ko mo sali. Diya lang ko mamino. Diya lang ko puso. Please, Lord, have mercy. Dili ko kay malukong sa'yo buhaton. Matado na din unto your own. Sa testimony pa kayo, my God, Alasia, my God. Yes. Yung ang kakatawa, di ba binata ka istorya na, but that is true. That is true. Tinuod na siya, binata na ng istorya, pero tinuod na every time into the will of God, kailangan ng mga guardian angel na ito. Pero yung katawa. Pero, hallelujah, kinabuhi sa Kristo. If you have a genuine faith, then you are also a genuine Christian. Because not faith, no, faith lang. But God wanted us that kind of faith na genuine. For you to be able to be called a genuine Christian. And the next letter is, what is the next letter? Trust. Your genuine, your genuine faith, oras panahon na, wako na lang niya ang tanan. Nga, dili na nung kumakasimba ka niya. Walang giyahan ka gid ni Lord, na nagtrabaho ka, nga imong trabaho, alas 5 na pa sa alas 7. Kaya kung luming kumakasimba ka, alas 6, alas 9, gusto mo na si Papa. I do all things through Christ, man di ay, who strengthens me. So you see the process of God. Ang proseso ni Lord. Nga angayan, hatagan, o dako kaayaw gibugan to ang Lord. What shall I render? Usay kabalos ko, Lord, sa tanas of faith. Okay na, Lord. Because there are sufferings na kanang di exactly test of our faith, but sometimes because of consequence, no? But kung itugot ni mo, Lord, as a tuloy, anak din ko. That's faith. That's trust. Hallelujah. And the last. Pagkalo kong gibutong na mo. Letter H. Hallelujah. Will be brought to heaven. Your genuine faith will brings you to heaven. Mura din mo dala mo, hanggang di mo, mugit-bit di mo, ang imong pagtuon niya kang Ginoong Hesus. Maura din na isun. Dili na kay reliyoso ka. Dili na kay ulay laing maka bitbit mo, ulay laing makahatod di mo. Maka bitbit kani mo dito sa langit ang pagtuora kang Ginoong Hesus. You're genuine.